मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो एवं आपणकर परिवार भी प्रायतः समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। जेमिति कि आपनको जनाअछि ओटीईटी परीक्षा आपणकर 17 तारिख दिन अछि। एडमिट कार्ड गतकाली आपणकर ऑलरेडी आसी जाइछि। जदि आपण ताकू डाउनलोड करि नांती करि दियंतु। आउ केमिति आपण ताकू कलर मोड रे आपणकर प्रिंट आउट काढिबे तार मध्य मु आपणको पई वीडियो बनै देछि। देखि नांती काइंडली आपण देखि देबे। ओडिशा टीचर एसोसिएशन जो ग्रुप रे 1,69,000 अधिक पिला अछंती से ग्रुप रे आपनको सब लिंक अवेलेबल अछि। लिंक रे क्लिक करके आपण डाउनलोड कर देबे। पेपर 1 हमरो 34,116 आपणकर पिला देबे। पेपर 2 हमरो 1,07,062 पिला देबे। पेपर 1 केवल 34,000, पेपर 2 1,07,000 आपणकर परीक्षा देबे। कहीं ना प्रमोशन पाई पेपर 2 आपणकर वर्तमान दरकार होछि हैला। तो आपण जानिथिबे पेपर 1 रो परीक्षा सकाळ 9टा रु 11:30 पर्यंत अछि एवं पेपर 2 दिन 2टा रु 4:30 पर्यंत आपणकर परीक्षा अछि। ठीक अछि हैला। एबे आपण माने निज निजरो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर देथिबे। एडमिट कार्ड को आपण नै कि जिवे एग्जाम हॉल मिनिमम 45 मिनिट पूर्व पहुँचे मिनिमम। सेमती माने नहीं जे 45 मिनिट घंटा देखी देखी जीवे ना कौन टिके एपट सेपट हो कि नहीं तरबर हेनी। आपणकर प्रायतः समस्तंकर सेंटर निज जिले में आपणकर पड़ी। जदि घर पाखे अच्छी देन आपण मैंने से दिन ही जातु। जदि दूर टिके अच्छी देन ता पूर्व दिन जाइए टिके रेस्ट नियंतु। रेस्ट नहीं कि आप परीक्षा देवाई जी कहीं परीक्षा पूर्वर बॉडी रेस्ट करवा निहाती जरूरी। जदि आप ठीक से रेस्ट न कले आपण असुविधा हो। ठीक अच्छे है। तापर देखो गोटे जिनस एबे परीक्षा हॉल आप जी सब जिनस नहीं जी जमीक एडमिट कार्ड नहीं कि जी ता सहित आपणकर फोटो वगैरह धरी ना दरकार नहीं। आउ वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड गोटे आप धरी जदि मागिदेले कौन करेंगे ओरिजिनल आप धरिकी जी ता सहित जेरक्स धरले धरी थे मागले धरवे ओपेन नहीं कि जी जेहेतु ऑफलाइन परीक्षा गोल बुलाइवाई पड़ो आपणकर। एबे कौन कले आपण मैंने सुनिश्चित क्वालिफाई करेंगे एक्चुअली बहुत इजीली आपण क्वालिफाई करें। प्लानटा आपणकर बुझा निहाती जरूरी। जदि आपण बुझी ना देन असुविधा हो। देखो ओटीईटी परीक्षा रे नेगेटिव मार्किंग नहीं। या माने आपण सबू क्वेश्चन तो करके आसबे आपण छाड़ीदेले बड़ असुविधा हो। चिंता करते ना जदि आप धरा जो 10टा क्वेश्चन छाड़ीदेले से जगार जाई ना 10टा जाक ए कि बी कि सी मारी दिंतु ना। एमती भी आपणकर किसी आसंतानी 10टा ए कि बी कि सी मारे एटलिस्ट 2टा रु 3टा तो ठीक हम ना। किसी आसन था तो किसी तो आसब ना। तेणुक मन रखिए नेगेटिव मार्किंग आपणकर ना। एसटी एससी एससी बीसी पिला मिनिमम 75 रखिबार अच्छी। आउ जनरल पिला आपणकर 90 रखापी पड़ो क्वालिफाई करने। एवं देखु बीएससी ओडिशा कौन करे ना जानी जानी आपणकर आंसर की को भूल दे जानी जानी आपणकर भूल देव। आपण मैंने एक्जाक्टली के 75 रखापी ट्राए करेंगे कि एक्जाक्टली 90 रखापी ट्राए करेंगे। एक्जाक्टली टिके अधिक बेकअप माने +10 75 जदि आपणकर पास मार्क आपण 85 निहाती रखिए। 90 जदि आपणकर पास मार्क 100 आपण निहाती रखिए। तेबे जाइए सी नेगेटिव मार्किंग आपणकर नेगेटिव मार्किंग तो किसी नहीं से जानी जानी आंसर की भूल देले आपण मान परे आपण को प्रॉब्लम हो। तेणुक बेकअप नहीं कि निहाती रखिए ना बड़ असुविधा। बेकार बेकार पिला माने लास्ट 8 वर्ष 9 वर्ष है खाली ऑब्जेक्शन करती हजार हजार टंका देकी भावती जदि काले टिके मार्क मिल जाव बट मार्क आपणकर मिले ना। ठीक अच्छे। एबे देखंतु केमिति आपण इजीली क्वालिफाई करेंगे बहुत सिंपल फंडा। आपण जानिछंती पेडागोजी आपणकर केते मार्क रो पड़िबो जानिछंती ना जानि नांती 70 मार्क रो आपणकर पेडागोजी पड़िबो। सीडीपी 30, ओडिया 10, इंग्लिश 10 आउ पार्ट बी रु आपणकर 20 मार्क रो पेडागोजी हैला। ताले आपणकर एपटे आपणकर 50 सेपटे 20 70 मार्क रो पेडागोजी। पेडागोजी रे मिनिमम 70 रु मिनिमम कहूँ 60+ तो आपणकर ग्यारंटेड रही जिवो 60+। आपण माने क्वेश्चन देखु देखु आपणकर करि पारिबे। जदि आपण खाली
ଏଇ ଦୁଇଟା ଖାଲି କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଟିକେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଡେଲି ପାଖାପାଖି 700-800 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁ CDP ଅଛି, ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି, ନ୍ୟୁ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି, ନ୍ୟୁ ସାଇନ୍ସ ପେଡାଗୋଜି, ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଥ୍ସ ପେଡାଗୋଜି, ନ୍ୟୁ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପେଡାଗୋଜି, ନ୍ୟୁ EVS ପେଡାଗୋଜି ଅଛି ହେଲା। ଖାଲି ସେଇ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି ପଢ଼େଇନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଯେ ଆପଣ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ, ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ୍ ଥିଓରି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ ଆଜି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ କରେଇଦେବି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କରେଇଦେବି। ତ ପେଡାଗୋଜିରେ ନା ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଥିଓରିରୁ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ସେ ଦୁଇଟା କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସବୁ PIQ ବି କରାହେଇଛି। ନ୍ୟୁ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି, ସେଥିରେ ସବୁ PIQ ବି କରାହେଇଛି। ଏତିକି କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। CDP ପାଇଁ ନ୍ୟୁ CDP ପେଡାଗୋଜି କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଥିଓରି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ ବି କରାହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଧରାଯାଉ 70 ମାର୍କର ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ପେଡାଗୋଜି। ଏବେ 70 ମାର୍କର ପେଡାଗୋଜି ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପେଡାଗୋଜି। 70 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କହୁଛି ପରା 60+ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ରହିବ, ନିହାତି। ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ କହିଦେଇପାରିବେ କେଉଁଟା ଅଲଗା। ଆଉ ପେପର୍ 2 ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ମିନ୍ ମୋଡ୍ ମେଡ଼ିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ସେଇଠୁ 2ରୁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, IQରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଛି। ମିନ୍ ମାନେ ତ ଏଭାରେଜ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ, ମୋଡ୍ ମାନେ ତ ଦେଖିଦେବେ କାହାର ରିପିଟେସନ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିଆନ୍ ବେଳକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, କିମ୍ବା ମୋଡ୍ = 3 ମେଡ଼ିଆନ୍ - 2 ମିନ୍ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଆପଣ ପୁଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍, ଯାହା ପଚାରୁ ସେଇଟା CDPରେ ପଚାରିବ, 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଚାରିପାରେ। IQକୁ ନେଇକି ପଚାରିବ, କରିଦେଇ ହେବ, କିଛି ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେଲି 2ଟା ବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛି, ସେତିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ। 70ରୁ 60+ ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜିରେ ଥୁଆ, ଯାହା ପଡ଼ିବ ସେଇ ଥିଓରି ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ପେଡାଗୋଜିରେ ହିଁ ଆମର 70ରୁ 60+ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ପାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। 20 ମାର୍କର ଗ୍ରାମାର ପଡ଼ିବ ନା, 20 ମାର୍କର ଗ୍ରାମାର ପଡ଼ିବ। ଏବେ 20ଟା ଗ୍ରାମାରରୁ 10ଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି, 10ଟା 20ଟା ଗ୍ରାମାରରୁ ଖାଲି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ ଗତକାଲି କରାହେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ କରାହେଲା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପଡ଼ିବ। 20ଟା ଗ୍ରାମାର, ମୁଁ 20ରୁ 20 କହୁନି ରେ, 10ଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି? 20ଟା ଗ୍ରାମାର ଯେ 10ଟା ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଇଂରାଜୀରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଜମାରୁ ଭୁଲ ହେବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଜମାରୁ ନାହିଁ, ପାଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ପାଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେଗ୍ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଥିବ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନାଉନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ନା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ନା ଭାର୍ବ, କରିହେବନି। ମୁଁ 20ରୁ 20 କହୁନି, ଓଡ଼ିଆ 10 ଇଂରାଜୀ 10 ଆପଣଙ୍କର 20 ଗ୍ରାମାର ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପେପର୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆଉ ଲେଖକ 1 ମାର୍କ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ PDF ଆସିବ, ତାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, 2 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ହେଲା। ମୁଁ 20ରୁ 20 କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, 10 ତ ରଖିପାରିବେ, ମିନିମମ୍ 10 ରଖିପାରିବେନି ଗ୍ରାମାରରେ, ଆରାମସେ ରହିଯିବ। ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ୍ 10, ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ୍ 10, ମାନେ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ମିଶିକି। ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ହାଉ ଟୁ ସ୍କୋର୍, ଆପଣ ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ସ୍କୋର୍ ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ପେସେଜ୍ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। କେମିତି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି କେମିତି ଆପଣ ପେସେଜ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ ନା ରେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ ହେଲା। 20 ମାର୍କର ପେସେଜ୍ରୁ 15 ମାର୍କ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି, 15 ମାର୍କ ପେସେଜ୍ରୁ କହୁଛି, ପେସେଜ୍ରୁ 20ରୁ 15 ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର କରିହେବ, ଆରାମସେ।
ठीक अच्छे आराम से 15टा तो ठीक कर ना पेसेज रे आपन कहे ना पेसेज भी करें हेले भाई से मार्क आप कौटू मेकअप कर ठीक अच्छे एवं काउंट कर दिंतु पेडागोजी 60 ग्रामर रे आपणकर 10 पेसेज रे आपणकर 15 60 10 आपणकर 70 आपणकर 15 85 एमती एसटी एससी एससी बीसी समस्ते क्वालिफाई एमती क्वालिफाई ठीक अच्छे पार्ट बी तो आप छुई ना एमती क्वालिफाई बुझा पड़ू ना एमती एवं पार्ट बी रे देखो कौन करे पार्ट बी रे आमर कंटेंट आपणकर पड़ो 40 मार्क पड़ो ना 40टा प्रश्न 10टा आपन ठीक करें 10टा मिनिमम कहूँ 10टा कौन ठीक करें आराम से जो मानकर पेपर 2 सोशल साइंस किंबा पेपर 1 आपणकर जो ईवीएस पेपर 1 जो मैंने देवे तांको तो ईवीएस पड़ो ईवीएस माने कौन जानी ना जी से बाया हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आउ साइंस ताको कंबाइनली ईवीएस बोली कहा जाए आ सोशल साइंस पिलांकर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी खाली थोड़े आपन देखि दियंतु मु आपनकर आगामी 4 दिन रे ट्राई करूची कहीं बहुत हेवी लोड हो जाऊँगी है गत वीक्रे ही पूरा फुल कवरेज ता गत वीक्रे फुल कवरेज कराइला थोड़े खाली हिस्ट्री फुल कवरेज पॉलिटी फुल कवरेज जियोग्राफी फुल कवरेज कर दिंतु जहाँ पड़ो से भितर आपणकर पड़ो मु 40 रु आपन को 40 रखापी कहूनी 40 रु कौन 10टा ठीक करें आपण कौन कहते ओनली 10टा ठीक करहबन 40टार अरे भाई एमती भी तो बिना पढ़ी भी 40टा जाक ए मारिदेले आपणकर 40टा जाक बी कि 40टा जाक सी कि 40टा जाक डी मारिदेले 10टा आपणकर एमती भी ठीक हम एमती भी बिना पढ़ी भी मु कहूँ आप पढ़ी करतु 10टा ठीक करें आराम से करहब आराम से आहरी अधिक आपण मैंने करें किंतु जदि गोटे पिलार पेडागोजी मार्क आपणकर कमी जाइए सी केवे कंटेंट रे आपणकर मार्क को मेकअप करें मार्क मेकअप होनी कहीं पेडागोजी जमी इजी क्वेश्चन देखु देखु करहब कंटेंट रे सेमती आपन को इजिली करहबनी बट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो मानकर अच्छी साइंस जो मानकर मैथ जो मानकर अच्छी सब थ्योरी कराई विथ ऑल पीआईक्यू आपन देखिदेवे बहुत इजिली नेगेटिव मार्किंग तो किसी नहीं माने सब क्वेश्चन ऑब्वियसली आपन करेंगे एबे आगो कौगुड़ा करेंगे आगो जो गुड़ा पूरा 100% सियोर से गुड़ा आपन गोटे पर गोटे करी गले आगो सब गुड़ा करेंगे आगो जो गुड़ा 100% सियोर कहीं ऑफलाइन परीक्षा गोल बुले थरे देले आउ थरे ताकू चेंज करी होबनी हैला तेणुक जो गुड़ा 100% सियोर से गुड़ा करी गले एबे काउंट कर दियंतु आपनकर मार्क केते हैला आपनकर 85 90टा ठीक हो गला 95 90टा ठीक हो गला अरे एमती भी ठीक होगला एबे रहिला बाकी 60टा क्वेश्चन आपन जानिछंती ताकू भी टिके चिंता करी करंतु नले मारी दियंतु जहाँ मारे पूरा सीरियल मारिदेवे एमती भी आपणकर क्वालिफाई बट जदि आपणकर पेडागोजी मार्क आपणकर कमीगला ना से मार्क आउ मेकअप करहब ना मन रखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं माने सब क्वेश्चन करके आसबे ऑल अच्छी बहुत अच्छी पढ़ीदेवे 95% सियोर अधिक मार्क पढ़ी करेंगे है पेडागोजी भाई 70 रु 60 प्लस आपंकर रही जो 60 रोना रे 55 रोहू नो प्रोब्लेम 70 रु कौन 55 रही पेडागोजी रे कौन कौच आप थे खाली क्लास करंतु तापरे आपणकर पेसेज रे 20 रु 15 तो निहाती ग्रामर 20 रु आपणकर 10 निहाती एतकी ही तो आप क्वालिफाई गले किंतु बैकअप रखिथे सब क्वेश्चन आपन कहे ना किसी मारिदेवी धरा जो गुड़ा आपन को किसी आसुनी मु किसी ए मारिबी किसी बी मारिबी किसी सेमती ना आसुनी माने पूरा सीरियली जहाँ मारिदेवे किसी तो आसब ना देखो आसुनी माने आपन जदि ए बी सी मन इच्छा मारी मारी जीवे एमती भी तो किसी मार्क मिलबनी आपन को मिलबो नहीं जदि आपन किसी मारिदेले सीरियली एटलिस्ट किसी आपन को मिल जाबो बुझंतो जिनसटा बुझिले तेणुक जो गुड़ा पूरा 100% सियोर आगो से गुड़ा करी आसबे काउंट करदेवे केता मोर है एबे बैकअप निहाती रखिथिबे 10 प्लस 10 रखिथिबे निहाती 75 मार्क रे क्वालिफाई माने आपण 85टा निहाती ठीक करिवे 90 मार्क रे जनरल पिलांकर क्वालिफाई माने 100टा निहाती ठीक करिवे 150टा प्रश्न अछि जे हैला पार्ट बी रे देखिदेवे हिस्ट्री जो जहाँ जितकी आसला 10टा कौन ठीक करी हेबनी 10टा ठीक कले तो आपणकर 105 आपणकर हो जाऊँगी ठीक अच्छे ना आराम से तरबर हबार किसी नहीं तेणुक जमारू टेंशन नेबेनी मेक सियोर करेंगे 2 घंटा 30 मिनिट परीक्षा आराम से तरबर होइकी हबार नहीं 2 घंटा 30 मिनिट भितर सब क्वेश्चन जमती करके आसबे एवं
ଯେମିତି କହିଲି କୋଉଠୁ କେତେ ରଖିବେ କେମିତି ରଖିବେ ତାହା ବି କହିଦେଲି ଆଉ ନ୍ୟू CDP ନ୍ୟू ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ନ୍ୟू ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ନ୍ୟू ସାଇନ୍ସ ପେଡାଗୋଜି ନ୍ୟू ମ୍ୟାଥ୍ସ ପେଡାଗୋଜି ନ୍ୟू EVS ପେଡାଗୋଜି ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ପାଇଁ EVS ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ସାଇନ୍ସର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥ୍ର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ 40ଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ 10 ମାର୍କ କ'ଣ ଆସିବନି 40ଟାରୁ 10ଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କରିହେବନି ଆରାମସେ କରିହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମାରୁ ଓରିଡ୍ ହେବେନି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କରିଥିବେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆଉ କେମିତି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କାଇଣ୍ଡଲି କରନ୍ତୁ ବହୁତ 4 ଦିନ ଅଛି ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ 13 14 15 16 का सफिशिएंट देखी दिंतु काइंडली ठीक अच्छे थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू।